بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک چل نہیں پا رہا اور ہر جانب بے یقینی کی سی صورتحال ہے۔ ایک جانب تو معاشی عدم استحکام، وہیں سیاسی عدم استحکام، اور پاکستان کے در پر ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی لہر دستک دے رہی ہے۔ افغان بارڈر سے ہمیں الگ چیلنجز ہیں، بھارت والے بارڈر پہ ہمیں الگ چیلنجز ہیں، اور پاکستان کے اندر تک، پاکستان کے شہروں تک اب دہشت گرد جو ہیں وہ پوری طاقت کے ساتھ یلغار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سب کے اندر طاقتور حلقے بھی کچھ نہ کچھ تو سوچ رہے ہوں گے، اور ظاہری بات ہے کہ اب ایک ڈیسائیسو مومنٹ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس پہ فیصلہ لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، پھر شاید مہلت بھی نہ ملے۔ اب یہاں پر ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے گڈ بکس میں رہنے والے نون لیگ کے سینیٹر نے ایک ایسی وارننگ جاری کی ہے اور ایسے ایک مشورہ جاری کیا ہے، اور فلور آف دی ہاؤس پر کھڑے ہو کر نون لیگ تو اپنے ہی سینیٹر کے خلاف محاذ بھی کھول بیٹھی ہے، لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، کیونکہ مشاہد حسین صاحب جو ہیں، جو کہ نون لیگ کی ٹکٹ پر سینٹ آف پاکستان کے ممبر ہیں، لیکن وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہیں، ان کی اپنی بھی ایک پہچان ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں، اور وہ جس کمیٹی کے بھی سربراہ، میں پوری پروفائل بھی آپ کے سامنے ان کی رکھتا ہوں، اور ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے جو رسپانس ہے، جو بوکھلاہٹ ہے، اور جو ایک میسج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے۔ میسج کیا ہے کہ حکومت چھوڑو، الیکشنز کا اعلان کرو، ورنہ جمہوریت بھی چھن سکتی ہے۔ یہ بڑی الارمنگ چیز ہے، کیونکہ اس کے اندر جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، جو نقطہ ہے، وہ اسی جانب اشارہ کرتا ہے جس جانب تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے، جب سیاسی عدم استحکام بہت زیادہ عروج پہ جا رہا تھا، میں نے نشاندہی کی تھی کہ جمہوریت بھی ڈیریل ہو سکتی ہے، نظام بھی ڈیریل ہو سکتا ہے، اور ایک طرح کی وارننگ ہے یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے بھی، یہ نون لیگ کے لیے بھی، اور ظاہری بات ہے کہ حکومت اپنے پاس ہے، یہ حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو ہاؤس میں آپ دیکھیں کہ جو رولنگ پارٹی ہے، یہ اس کے بینچز میں بیٹھے ہیں، اور وہاں سے یہ اپنی ہی حکومت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ لولی لنگڑی حکومت ہے، یہ اپاہج حکومت ہے، یہ وہ حکومت ہے ہی نہیں جسے آپ حکمرانی کا ایک اختیار دے دیتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے، اور اس سب کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ملک کا تو بیڑا غرق یہ کر ہی رہے ہیں، انہیں فرق پڑے نہ پڑے، یہ اپنی سیاست کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر رہے ہیں، اور یہ چیز تو اب سب کے سامنے ہے۔ اچھا، جو مشاہد حسین صاحب ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بیسیکلی اسلام آباد سے سینیٹر ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو ٹکٹ ہے اس پر کرنٹ ٹینیور ان کا 3 مارچ 2018 سے ہے، 6 سال کا سینیٹر کا ٹینیور ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی ان کا ایک بڑا لمبا آپ کہہ لیں کہ کریئر رہا ہے، بڑا السٹریس کریئر رہا ہے، بڑے پڑھے لکھے، اور ہر چیز کے اوپر جو نظر ہے وہ یہ بڑی رکھتے ہیں۔ اور اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ چیئرمین ہے سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کے۔ ڈیفنس کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ جو پاکستان کی افواج اور پاکستان کے ڈیفنس ریلیٹڈ ایشوز کو دیکھتی ہے، اور اس کمیٹی کا نارملی جو بھی سربراہ ہوتا ہے یا ایون ممبرز، وہ بڑے کلوز کانٹیکٹ میں بھی ہوتے ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایون یہ کمیٹی جو ہے یہ وزٹ بھی کرتی ہے جی ایچ کیو، اسے بریفنگ بھی دی جاتی ہے بائی دا چیف آف دی آرمی اسٹاف ہمسیلف اینڈ دی ادر سیکیورٹی ایجنسیز، اور بڑی ایک کلوز کوارڈینیشن ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے پاکستان کے پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس ہے، اور اس ہاؤس کی یہ ایک بڑی اہم ترین کمیٹی ہے۔ مشاہد حسین صاحب جو ہیں، یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی بہت ہی گڈ بکس میں رہے ہیں، اور یہ تقریباً ہر ٹینیور میں ہی پاکستان کے سینٹ کے ممبر بھی رہے ہیں، اور ٹیکنوکریٹ کی جو سیٹ ہے اس پر بھی، اور دیگر جگہوں سے بھی۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیسیکلی قاف لیگ کی طرف سے بھی اور دیگر جگہوں سے بھی سینیٹر بھی، اور ظاہری بات ہے کہ یہ انفارمیشن منسٹر شریف ایڈمنسٹریشن میں بھی رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ قاف کے سیکرٹری اور پریزیڈنشل کیمپین 2008 کی اس میں بھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بیسیکلی
जो 2016 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में वापस शमूलियत इख्तियार की, तो ये एक इनका करियर जो है वो आपके सामने है। अच्छा, अब इनके बारे में इनका जो मैंने सारा करियर और इवन जो इनके पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ ताल्लुक क्या है और उनकी गुड बुक्स में रहे हैं ये हर दौर के अंदर, ये सारी चीजें आपके सामने रखने की एक बड़ी अहम वजह है, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि जो एक माइंडसेट इस वक्त तब्दील हो रहा है पाकिस्तान के जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं, पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं, उनके हवाले से भी। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये भी बताऊं, वकार मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, साफी हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद गवर्नर केपी ने इलेक्शन की तारीख दे दी, और इस सब के अंदर क्या इस सारे मामले में देखते हैं कि चीजें किस तरफ को जाती हैं। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है और जारी बात है उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को डिस्कस किया गया, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने यह एतराफ किया है कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब की तर्ज का ऑपरेशन अगर करना है तो आपको एक कंसेंसस की भी जरूरत है, और पॉलिटिकल अनरेस्ट और इकोनॉमिक अनरेस्ट के दौरान आप किस तरह एक नया महाज खोल सकते हैं। आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो कम से कम चाहिए ना। तीन चीजें एक साथ आपके सर पे आन पड़ी हैं, और ताकतवर हलकों के लिए भी ये एक फैसला कुन मरहला है, अब नहीं तो कब। आपने कब क्या देखे ना कि इमरान खान साहब मुखातिब कर चुके हैं कि जो इकोनॉमी के हालात है, इकोनॉमी की सिचुएशन भी तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। मईशत आपकी दिवालिया हो गई, अगले आपको कहेंगे कि अपने एटमी असासे हमें दो, हम तुम्हें बेल आउट करते हैं, और हमारे पास फिर क्या बचेगा, पीछे खाना क्या है, यही करना पड़ेगा। हमारी तो जो नेशनल सिक्योरिटी है उसका जुज है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और ये जुज इतना अहम है। और इस सब के अंदर इवन जो चीजें हैं, अब अगर ये हुकूमत ना छोड़ी गई, फिर इसके बाद निजाम का डीरेल होना, टेक्नोक्रेट सेटअप का आना, सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो ऑन द टेबल हैं। वो सारे ऑप्शंस इस वक्त उन्हें खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता, ये पैगाम दे रहे हैं मुशाहिद हुसैन साहब। और इस सब के अंदर मैं आपको इनकी स्टेटमेंट भी, छोटे सा क्लिप है एक, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पार्लियामान में नून लीग के सेनेटर कह रहे हैं, और ये नून लीग के लिए मैसेज है, किसकी तरफ से है वो आप भी समझ जाएं, जरा ये सुने। और ये जो है इक्तदार की कशमकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टुडे, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए, ये वैसे भी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गलियां पड़ी हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का। मेरा तो ख्याल इससे बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। बिल्कुल सही बात है जी, आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके चले। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी, और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। तो आई थिंक द टाइम हैज कम टू। जी, यानी अब अगर मामलात को ठीक ना किया गया, वैक्यूम क्रिएट किया गया, ये लूली लंगड़ी हुकूमत है, इसके पास क्या बचा है, रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, इससे तो बेहतर है हुकूमत छोड़ें, इलेक्शन कराएं। और अगर हालात ठीक ना किए गए, वैक्यूम क्रिएट होगा, कोई और आ जाएगा, और इस सब के अंदर नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी, जिसके बारे में कहते हैं कौमी हुकूमत और टेक्नोक्रेट सेटअप, और फिर सब रोएंगे, सब पीटेंगे कि जमहूरियत की बहाली करें, जमहूरियत की बहाली करें। तो वो राग अलापने से तो बेहतर है कि ये सब कर लिया जाए। दिस इज अ वेरी 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 अलार्मिंग स्टेटमेंट, मार्क माय वर्ड्स, ये कोई सादा चीज नहीं है। और इससे पहले तो इमरान खान साहब को ये मैसेजेस कम्युनिकेट किए जाते थे, अब ये मैसेज गवर्नमेंट को भी कम्युनिकेट किया जा रहा है। और अब ये मैसेज बाज़ाब्ता तौर पे, क्योंकि देखें अगले साल भारत में इंतखाबात हैं, सरहदों पर तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। वो तो फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहे थे, एक फॉल्स फ्लैग अभी हमारे इदारों ने नाकाम बनाया, हमारे पास रिपोर्ट पहुंच गई, इसकी वजह से उन्होंने वो फॉल्स फ्लैग अपने रिपब्लिक डे पे इन्होंने करना था, उसके बाद पाकिस्तान में स्ट्राइक मारनी थी। अब एक जानिब आपके उधर से अफगान बॉर्डर से उनकी अपनी फोर्सेस, वहां की जो गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर हमला कर देती है, आपके गांव के ऊपर। उधर से भारत आपको तड़ियां लगाता है कि हम एजेके ले लेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, आपके शहरों के अंदर दहशतगर्दी का इफरीत है, IMF का प्रोग्राम हो नहीं रहा, इकोनॉमी आपकी क्रिपल कर रही है, इकोनॉमी आपकी घुटनों पे आ चुकी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है। तो इस सब के अंदर तो जारी बात है इदारे सोचेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी आपने मुफ्त में तो नहीं लड़नी, अगर दहशतगर्दी का भी सर को चलना है तो पैसे चाहिए होंगे, और उससे भी ज्यादा पैसे के बगैर लड़ सकते हैं। ये फौज लड़ी है पैसे के बगैर, ये 1000 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ, 1000 गुना ज्यादा असला, 1000 गुना ज्यादा पैसे वाली फौजों को भी इसने नाकुचने छुपाए हैं। क्यों? पब्लिक सपोर्ट।
पब्लिक बैक पे हो, पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। आपको अभिनंदन वाला वाकया याद है? उसमें पाकिस्तान सुरखरू सिर्फ इसलिए हुआ, एक पब्लिक में फेमस और पब्लिक की बैकिंग वाली गवर्नमेंट थी, अवाम की बात करने वाली गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान के इदारे और वो गवर्नमेंट एक पेज पे थे और पूरा नेशन एक पेज पे था। दैट वाज द रीजन। ये वो वजूहात होती हैं और ये सबको याद तो आती होगी, दिल तो जलाती होगी, तो ये सारी चीजें समझने वाली हैं। अच्छा, अब यहां पर जो मुसद्दिक मलिक हैं, जो विफाकी वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम है, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने अपनी ही पार्टी के सेनेटर मुशाहिद हुसैन को मुस्ताफी होने का मशवरा दिया है और अपने एक बयान में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सेनेटर मुशाहिद साहब को हुकूमत पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसे मुशाहिद हुसैन सैयद लंगड़ी हुकूमत कह रहे हैं, पहले उससे मुस्ताफी हो जाएं और फिर तनकीद करें। यानी अच्छा खासा गुस्सा महसूस किया गया इस लुली लंगड़ी हुकूमत। और क्या उसने झूठ बोला है? सच तो बोला है। मानते तो आप भी हैं अपनी निजी महफिलों में, हमारे साथ आपके बंदे बैठ के कह रहे होते हैं कि यार ये किधर फंसा दिया हमें, ताकत भी नहीं है, कर भी कुछ नहीं रहे, सिर्फ अपनी बदनामी कर रहे हैं। अपनी सियासत जो है, हर एक महीने के बाद हम अगले एक साल के लिए अवाम हम पे कांटा लगा देती है। हम तो ये डैमेज कंट्रोल करते करते 10 साल लगा देंगे। ये आपके मेंबर्स अपने कह रहे हैं, हर मेंबर कह रहा है। कभी उसका दिल तो खोल के देखें। आप तो वजारतों के मजे ले रहे हैं कि पता नहीं आइंदा, जैसे होता है ना कि लूट लो, क्या पता आइंदा ये होना। लेकिन ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वैक्यूम क्रिएट होगा, जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। और ये किसकी तरफ से किसे मैसेज है, ये भी समझने वाली बात है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।